Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak sambung chapter 2 example 2.4, question number 4. A plane lands on a runway at velocity 50 meter per second and decelerate at constant rate. The plane travel 1 kilometer before stops. Okay. Calculate the deceleration of the plane and the time taken for the plane to stop. So first kita extract information yang ada. So information yang pertama kita ada yang ini 50 meter per second, iaitu dia punya U, initial velocity, and then 1 kilometer displacement equal to 1000 meter, and stops, which mean the final velocity is 0. So question number 1, the deceleration of the plane. Jadi tengok kita ada U, S, V dan A. Jadi equation yang paling sesuai untuk kita gunakan adalah V squared equal to U squared plus 2AS. So substitute the equation 2A and 1000. So kita akan dapat A is equal to negative 1.25 meter per second squared. So dah ada negatif di sini. Dia nak deceleration. Jadi deceleration maksudnya negative acceleration. Jadi kita boleh cakap deceleration is equal to 1.25 meter per second square. Okay, kemudian question number 2, dia nak time taken for the plane to stop. Okay, time taken. Jadi dia nak T. Okay, sekarang kita dah ada U, kita ada S, kita ada V, kita ada A. Kita boleh gunakan mana-mana equation untuk cari T. Jadi saya akan gunakan equation V equal to U plus AT, memandang saya dah cari A tadi. Jadi V kita adalah 0, U 50, A negative 1.25. Okay, jangan gunakan yang positif, gunakan yang nilai acceleration yang kita cari, negative 1.25 tu. Okay, dan time times time, dan kita akan dapat time is equal to 40 second. So itu question number 4. Okay, number 5. A motorbike starts from rest and move with an acceleration of 1.5 meter per second square. After travelling 15 meter, it crosses a bridge in 10.2 second. Okay, jadi soalan macam ni, dia apa kita panggil, dia ada banyak time frame lah. Okay, mula-mula dia travelling 15 meter, lepas tu dia ada bridge pula. Okay kan. Lepas tu soalan dia, what is the motorbike speed just after it leave the bridge, dan find the length of the bridge. Jadi cara untuk kita visualize benda ni, kita lukis dia punya timeline, nak senang. Okay, so timeline dia lebih kurang macam ni lah. Okay, so dia start from rest, so U dia kosong, and then acceleration 1.5 meter per second square after travelling 15 meter. So after travelling 15 meter, so jarak ni adalah 15 meter. Okay, it crosses a bridge in 10.2 second. So ini bridge lah, ni adalah bridge, dan masa yang diambil adalah 10.2 second. Daripada sini sampai sini masa dia adalah 10.2 second. Okay, lagi apa lagi, dia bagi tahu satu lagi information yang ada adalah acceleration dia. Okay, 1.5 meter per second. So acceleration dia constant sepanjang perjalanan. Okay, daripada sini sampai habis, A dia sama dengan 1.5 meter per second square. Okay, jadi soalan dia, what is the motorbike speed just after it leave the bridge.
Okay, jadi maksudnya dia nak apa? Dia nak speed dekat ujung ni. Dan find the length of the bridge. So dia nak ini. Okay, dia nak length of the bridge. Okay, jadi kita jawab soalan yang pertama dulu. Soalan yang pertama, dia nak cari V. Okay, kita ada U, kita ada time daripada awal sampai habis 10.2 second, dan kita ada A 1.5 meter per second square. Okay, kita tak boleh guna 15 meter sebab 15 meter adalah jarak daripada starting point ke starting point bridge. Okay, jadi jarak ni kita tak boleh pakai, 15 meter tak boleh pakai untuk cari V ni. So kita akan gunakan A, U dan juga T. Okay, ni U, T. Okay, so kita ada U, kita ada A, kita ada T. So saya boleh pakai equation V equal to U plus AT. So U kosong plus A 1.5 times 10.2. So kita akan dapat dekat sini V equal to 15.3 meter per second. Okay, settle question number 1. Question number 2, find the length of the bridge. Okay, find the length of the bridge. So dia nak yang ni lah. Okay, dia nak yang ni. So untuk cari yang ni, kita perlu cari panjang keseluruhan ataupun displacement keseluruhan kita punya motion. Maksudnya daripada kosong sampai V ni, sampai 15.3. So bila kita dah dapat panjang keseluruhan ni, displacement keseluruhan, kita akan tolak dengan 15 meter untuk kita dapatkan length. Okay, jadi kita cari dulu dia punya keseluruhan displacement. Okay, so kita boleh gunakan U, kita boleh pakai balik, A boleh, T pun boleh. Okay, so saya boleh pakai S equal to UT plus half AT square. So S kita kita nak carilah U kita adalah kosong plus half A 1.5 T 10.2 power of 2. So kita akan dapat 78.03 meter. So ini adalah panjang keseluruhan. Jadi untuk dapatkan length, kita tolak dengan 15 meter. So length of bridge is equal to 78.03 minus 15. So kita akan dapat jawapan dia 63.03 meter. Okay, so itu soalan nombor 5. Kita teruskan dengan soalan nombor 6. A car start from rest accelerate constantly to 50 meter per second for 100 meter. Okay. So apa information yang dibagi? Start from rest, which is the U, accelerate constantly to 50 meter per second. So ini adalah dia punya V for 100 meter. Ini adalah dia punya S. So kita ada U, kita ada V, kita ada S. Okay, saya terus buatlah nombor 1, the time taken for the acceleration. So kita ada U, V dan S. Okay, ada satu lagi formula sebenarnya yang tak ada dalam kita punya ni. Tak ada dalam kita punya syllabus, tak ada dalam syllabus. Dia ada. Okay, tapi sebenarnya formula tu adalah combination di antara, kan kita ada ni kan. Okay, satu lagi formula yang saya maksudkan tu ini ya. S equal to half U plus V T. Okay, ni ada satu lagi formula sebenarnya yang kita boleh pakai, iaitu formula yang keempat. Okay, kenapa tak ada formula ni dalam kita punya
yang saya ajar-ajar kat atas tu, sebab formula ni boleh kita dapatkan daripada combination formula V equal to U plus AT dan juga V square equal to bukan, betul lah, dan juga S equal to UT plus half AT square. So kalau kita combinekan dua formula ni, kita akan dapat formula ni. Sebab itulah dia tak ada dalam senarai formula tu. Okey. Tetapi tak apa, kita boleh pakai juga formula yang ni. Okey. Kita akan pakai formula ni lah. Memandangkan kita ada S, kita ada U, kita ada V, kita nak cari time taken. So S equal to half U plus V T. So half kosong plus V dia 50 meter per second times time kita nak cari. So kita punya S adalah 100 meter dan kita akan dapat time kita is equal to 4 second. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, the acceleration and its velocity at the third second. Okay, untuk cari acceleration, kita ada U, kita ada V, kita ada S, kita nak cari A. Jadi boleh pakai equation V square equal to U square plus 2AS. So ni 50 meter, 0 plus 2 A times 100. We will get A is equal to 12.5 meter per second square. So ini yang pertama, acceleration, dan yang kedua, soalan kedua, velocity at the third second. So kali ni dia nak velocity at the third second. Dia bagi time siap-siap lah, iaitu third second. So velocity yang ini dah tak boleh pakai. Okay, so kita nak pakai, dia dah bagi T 3 second. U masih boleh dipakai, kosong. A pun boleh dipakai lagi, 12.5 meter per second square. 100 ni pun dah tak boleh pakai Okay, jadi equation yang paling sesuai adalah V equal to U plus AT. Okay, U kosong plus 12.5 times 3, kita akan dapat 37.5 meter per second. Okay, so itu example 2.4. Sekarang saya nak lengkapkan example sebenarnya ya. So kita masuk pula example 2.5, di mana kita dah buat dalam kelas question number 1, 2, 3. Jadi kita sambung dengan question 4. Okay, penting question 4 ni sebab dia berbeza sedikit lah. Okay, an object is launched from a table of height 5 meter with velocity 10 meter per second. Okay, jadi sebelum apa-apa kita lukis dulu dia punya situasi macam mana. So kita ada table. Okay, tinggi dia adalah 5 meter. Okay, dan ada bola tu di launch dengan kelajuan 10 meter per second. Okay, naik ke atas. Jadi kita boleh expect dia punya projectile motion dia begitulah. Okay. Okay, number 1. Okay, the maximum height. Okay, macam saya dah bagi tahu, maximum height maksudnya velocity dia adalah 0. Jadi kita boleh pakai U 10 okay, V kita 10 meter per second. Silap, V kita adalah 0 sebab apa? Sebab maximum height. Okay, dan A equal to negative 9.81. Okay,
Jadi kita nak cari S. Jadi kita boleh pakaikan V squared equal to U squared plus 2AS. Okay. So V squared equal to U squared plus 2AS. V0 10 square plus 2 times negative 9.81 S. So kita akan dapat S equal to 5.1 10 meter. Tapi ini bukan jawapan dia. Sebab dia apa? Dia nak maximum height. Maksudnya kalau height tu dia mesti diukur daripada bawah, daripada ground. Jadi yang S yang kita cari ni adalah daripada sini. Okay, daripada sini ke atas ni, ke sini. Okay. So ini 5.10. Jadi untuk maximum height is equal to 5.10 daripada sini ni tambah dengan yang bawah. So 5.10 plus 5. So kita akan dapat 10.10 meter. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, the time of flight. Okay, the time of flight saya dah ajar. Time of flight adalah masa di udara. Jadi masa di udara mestilah daripada sini sampai ke bawah, daripada atas meja sampai ke ground. Jadi information apa yang ada daripada sini sampai ke bawah adalah U. First kali U kita ada 10 meter per second. Kemudian kita ada A negative 9.81 dan juga dia punya displacement. Okay, displacement dia memandangkan kita punya final destination kita adalah di bawah. Jadi kita punya displacement akan jadi negative 5. Jarak daripada atas ni sampai ke bawah adalah negative 5 meter. Okay, jadi kita nak cari apa tadi? Kita nak cari time taken. Jadi kita boleh pakai S equal to UT plus half AT square. Jadi negative 5 U 10 T plus half negative 9.81 T square. Okay, kalau saya rearrange balik equation ni, kita nak jadikan dia quadratic equation, iaitu kita akan equalkan kepada 0. So kita akan dapat 4.905 T square. Ini apa yang saya buat ni? Yang ini saya bawa ke kiri. Yang ini pun saya bawa ke kiri. Semua saya bawa ke kiri. Kenapa? Sebab saya nak dapat form yang ini, quadratic equation ni, supaya nanti saya boleh cari dia punya T. Tekan calculator. So kat sini kita akan dapat T, root dia kita dapat 2.45 dan juga negative 0.415. Jadi time tak ada negatif, jadi kita ambil jawapan yang positif. Jadi dia punya time of flight is equal to 2.45 second. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, its velocity and height when t is equal to 2 second. Okay, kali ini nak velocity dan height when t equal to 2 second. So ada maklumat tambahan 2 second . So U boleh pakai lagi 10 meter per second. E pun boleh negative 9.81. Dan kita ada time yang baru, iaitu 2 second. Ok, untuk ini kita boleh pakai, kita nak cari V, velocity dan juga height. Jadi untuk cari V, kita boleh pakai V equal to U plus AT. So U kita 10 plus A negative 9.81 times 2 second. Jadi kita akan dapat V is equal to negative 9.62 meter per second. Ok, itu yang pertama. Yang S pula, ok, kita boleh pakai equation UA TS V, semua dah ada. Semua dah ada. So saya pakai inilah, UT plus half AT square. So kita dapat U dia
10 t2 second plus half negative 9.81 2 square. Jadi kita akan dapat S dia sama dengan 0.38 meter. Jadi kalau kita tengok dekat sini 0.38 meter adalah positif. Jadi dia punya jarak mestilah dekat atas, dia punya displacement mesti dekat atas lebih kurang dekat sini. Okey, 0.38. Jadi height adalah ketinggian daripada ground. Jadi kita kena tambah 0.38 tambah dengan 5. Jadi height sama dengan 0.38 plus 5, kita dapat 5.38 meter. Okey, dah terlebih-lebih. Okey, untuk soalan nombor 4 pada yang ni ya. Okey, calculate its velocity when it hits the ground. Okey, velocity when it hits the ground ni simple sahaja. Okey, nombor 4. Okey, jadi U kita 10, A kita negative 9.81, lagi apa lagi kita ada? S. S kita adalah negatif 5. Sebab apa? Final velocity dekat sini. Okey, initial dekat sini. Jadi jarak daripada sini ke sini adalah di bawah reference ataupun starting point. Jadi dia punya displacement adalah negatif 5. Okey, kita nak cari V. Kita boleh pakai V squared to U squared plus 2AS. So U kita 10 square plus 2 negative 9.81 negative 5. So nanti kita akan dapat square root V squared equal to something, dan kita akan square root kan semua ni sebab kat sini square. So V kita akan dapat sama ada plus ataupun minus 14.07 meter per second. Jadi disebabkan dia punya direction of velocity dia semasa dekat sini adalah ke bawah. Jadi velocity kita akan pilih yang negatif. So negatif 14.07 meter per second. Ataupun awak boleh cakap juga, kalau nak pilih yang positif boleh, awak kena cakap 14.07 meter per second downward. Okay, sama ada negatif 14.07 ni ataupun 14.07 meter per second downward. Okey, sama ada negatif ataupun downward. Kena buat sebab velocity adalah vector quantity, jadi kita kena state dia punya direction. Okey, number 5. An object is released from rest at height h from a building. It takes 10 seconds to reach the ground. Calculate the height of the building and the velocity when the object hits the ground. Jadi kita ada building dan objek tu kita release daripada rest ke bawah. Alright, it takes 10 second. Jadi masa daripada atas ke bawah adalah 10 second. Jadi kita jawab soalan nombor 1. Apa information yang diberi? First kali U kita kosong, T kita 10 dan A kita negatif 9.81 meter per second square. Alright, so the height of the building maksudnya dia nak displacement lah. Okay, so kita boleh pakai equation S to UT plus half AT square. Jadi ini kosong, 1 10 square, dan kita akan dapat jawapan negatif 490.5 meter. Okey, jadi memandangkan dia nak height of the building dan dia bukannya nak displacement. Height adalah ketinggian dan ketinggian adalah skala kuantiti. Jadi kita boleh tulis di sini, therefore height sama dengan 490.5 meter. Kita boleh hilangkan negatif sebab height adalah skala kuantiti. Okey, nombor 2, the velocity when the object hits the ground.
Okey, masih kita boleh gunakan U sama dengan 0, T 10 second dan A 9.81. Jadi kita nak cari V, so boleh pakai V equal to U plus AT. Jadi U sama dengan 0 plus negatif 9.81 times 10. So kita akan dapat jawapan negatif 98.1 meter per second. Okey, jadi itu example 2.4 dan 2.5.